Saya berterima kasih kepada Pak Roy dan juga jemaat, terutama Tuhan memberi kesempatan untuk membagi firman Tuhan. I'm thankful to Pastor Roy and the congregation to be sharing the Word of God tonight. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita juga sudah mendapatkan presiden yang baru. We are grateful as well that we already got a new president. Dan tidak pernah terjadi, saudara, sebelum inaugurasi malamnya mereka ada petasan di Gedung Putih, lalu ada lagu yang dinyanyikan, Glory, Glory, Haleluya. So it's unprecedented thing that we had a firework and then we had a Glory, Glory, Hallelujah in the White House when they had the inauguration. Malam itu, saudara, Glory, Glory, Haleluya, Glory, Glory, suatu choir yang luar biasa. It's a very amazing choir when they sang Glory, Glory, Hallelujah. Dan itu melingkupi semua, saudara, warna-warna lampu-lampu dengan lagu itu. Saudara sekalian, saya diberkati untuk bisa menikmati walaupun itu lewat warta berita ya, waktu masih TV. I was so blessed that I could follow the news on TV. Dan waktu inaugurasi juga saya lihat, saudara, setelah disumpah itu, saudara, mereka memberitakan firman, lalu ada firman yang diberitakan, lalu ada doa-doa yang didoakan di situ, saudara. Also after the inauguration, they had a sermon, also prayer. Dan saya bersyukur kepada Tuhan waktu Presiden Donald Trump bilang, negara ini akan dilindungi oleh kita, negara ini akan dilindungi oleh lembaga-lembaga yang tinggi, tapi terutama negara ini akan dilindungi oleh Tuhan. So President Trump said that we'll be protected by the Lord, not only just for our security, but most of all by the Lord. Luar biasa, saudara. It's amazing. Tapi di sisi lain ada juga demonstrasi di tempat luar, saudara, dari tempat itu. On the other side, there was some demonstrations as well. Apapun alasannya, siapapun yang dipilih oleh Tuhan, kita harus menghormatinya. Whatever the reason is, whoever chose by the Lord, so we have to respect. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akan meneruskan wahyu, saya akan beritahukan juga tentang firman saat ini yang Tuhan sudah share dan akan di-share kembali kepada kita. I'm going to be sharing the sermon that I have shared before I continue with the book of Revelation. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan sebagai hidup kita sebelum menghadapi zaman-zaman akhir ini? So what do we have to do before we are facing the tribulation? Mungkin kita sudah melakukan apa yang menurut kita adalah baik. Maybe we have done something and probably according to you it's a good deed. Kita sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Mungkin kita sudah memberikan waktu kita, harta kita, bahkan kita sudah memberikan doa kita. Maybe we have given the best for the Lord, maybe the time, maybe our financial seed, but whatever that is. Saudara sekalian, bagus memang kita sudah memberikan itu kepada Tuhan. Which is good that we have given that to the Lord. Tapi ada hal yang penting kalau saudara baca di dalam firman, hal tentang kesetiaan. But there is something very important if you read in the scriptures about obedience. Kesetiaan itu tidak gampang, saudara. The obedience is not easy. Kesetiaan itu ada di mana, saudara? Where is the obedience? Kesetiaan tidak bisa dibeli dan tidak bisa diminta, dan kesetiaan tidak didoakan. It cannot be bought, it cannot be asked, it cannot be prayed on. Tapi kesetiaan itu adalah dari hati kita. But the obedience comes from your heart. Kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan. So the obedience is the character of the Lord. Karakter Tuhan itu adalah setia. Dan buah-buah Roh Kudus adalah salah satunya, adalah setia. And the fruit of the spiritual fruit, one of them is the obedience. Kesetiaan itu artinya di dalam bahasa Indonesia ialah berpegang teguh pada janji. So the obedience means in Indonesian that we are holding on to our promise. Kedua, tetap dan teguh hati, tetap dan teguh hati. So we are being steadfast. Ketiga adalah berpegang teguh pada janji, yaitu komitmen. So we are holding on to our commitment. Saya waktu tinggal di Colorado, saya bekerja di satu perusahaan assistant living yang besar sekali. I was in Colorado and I had a job working at assisted living, a very big assisted living facility. Saya rasa itu adalah salah satu assistant living yang paling mahal di Amerika. Probably I think that's the most expensive assisted living in the United States. Dia ada 8 lantai. So there's 8 floors. Dan yang tinggal itu adalah orang-orang yang spesial, artinya orang-orang yang tinggal pernah
kerja di Kongres. So those people who live there, they are not really like a regular people, but they are in the government people. Dan saya banyak teman-teman kerja saya, macam-macam saudara. And I had my coworkers. Ada cooknya juga berapa macam, pokoknya banyak. Tapi ada beberapa mereka yang tidak menikah. But some of them, they were not married. Mereka punya anak, mereka punya cucu, tapi tidak menikah. They had children, grandchildren, but they are not married. Satu hari saya tanya kepada mereka, kenapa engkau tidak menikah? One day I asked them, why don't you get married? Mereka hanya tersenyum saudara. And they just smiled. Saya tanya lagi yang lain, waktu kami rame-rame di And I break asked the room. question, the same question to the others. Waktu kami di break room ya, waktu istirahat, saya tanya, And I asked them, kenapa kamu tidak menikah? why don't you get married? Ya, mereka hanya tertawa saja saudara. So they just chuckled. Dan saya bilang gini, halo, saya ini tidak bercanda, tapi saya tanya serius, kenapa tidak menikah? I told them that I was serious about this. Why don't you get married? Penampilannya bagus, dia punya kerjaan yang bagus, punya mobil bagus, rumah bagus, kenapa tidak menikah? Their good appearances, they had like a good life, but why don't they get married? Jawabannya cukup kaget juga saya saudara. So the answer made me startled. Karena mereka bilang, kami tidak bisa mengambil komitmen. Because Tidak bisa melakukan komitmen. they said the reason we are not married because we can't take the commitment. Komitmen adalah seorang janji teguh. The commitment is a steadfast promise. Ya, jadi mereka takut saudara. So they are scared about being committed. Itu sebabnya keinginan daging tidak ada kesetiaan. That's why the carnal thing, there is no obedience in carnal thing. Tapi buah-buah Roh Kudus salah satunya adalah kesetiaan. But one of the spiritual fruits is obedience. Di dalam Wahyu ditulis pasal 2 In the Revelation written, ayat 10 berkata, chapter 2, kalau verse engkau 10, setia, engkau akan mendapatkan mahkota. if you are obedient, so you'll be get a crown. Saya herannya bukan ditulis kalau engkau rajin ke gereja, engkau dapat mahkota. So I'm kind of like marvel. I marvel why it was not written if you are diligent going to church, Tapi setia saudara. but being obedient. Ternyata setia itu adalah satu paket. Actually, the obedience is a package. Komitmen atau janji-janji yang harus dijalanin. So commitment, promise that you have to do. Dan itu sangat susah juga dilakukan banyak orang-orang pada zaman-zaman sekarang. And it's kind of difficult to be done by the people. Setia dengan istri sendiri, So being obedient with your spouse, with your wife, setia dengan suami sendiri, your husband, setia dengan kekasih sendiri. with your lover. Saudara juga ada juga yang saudara susah sekali untuk setia bergereja. Even sometimes probably it's kind of like hard being obedient to be going to church. Jadi setia itu adalah tindakan yang ternyata sulit dikerjakan tapi gampang dibicarakan. Actually, being obedient is something like easy to be said, but it's very hard to be done. Satu hari waktu saya kira-kira remaja di Indonesia, When I was a teenager, when I was in Indonesia, saya dengar novel-novel cerita ya, ada cerpen, ada cerbung, cerita bersambung, cerita pendek, mengatakan bahwa aku mencintaimu sampai setinggi bulan. so the books that I read, it said that I will love you forever as high as the moon. Bicaranya gampang saudara. It's easy to be saying such thing, Ternyata teman-teman saya belum tamat SMA juga sudah putus saudara. but even though my friends, even they had not graduated Nggak yet sampai ke from bulan high saudara. school, but they broke up already with Sampai their pohon pun tidak jadi saudara. boyfriends. Sudah putus saudara. So they broke up already. Setia itu adalah suatu tindakan yang sangat sulit Being obedient is very hard. It's a very difficult dan action, banyak pengorbanannya. and there are so many sacrifices for being obedient. Setia adalah karakter Tuhan. So the obedience is one of the God's character. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 33 ayat 4. So we're gonna be opening Psalm Mazmur 33 33, ayat 4. verse 4. Mazmur pasal 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. The word of God, for the word of the Lord is right, and all his works are done in truth.
Jadi firman Tuhan itu dikerjakan dengan kesetiaan. So we are doing the word of God with the obedience. Saudara mau berhasil, saudara harus setia. If you want to be successful, you have to be obedient. Saya punya dulu ya saudara, punya kebiasaan buruk saudara. Before I had a bad habit. Karena saya merasa saya di mana aja kalau lamar kerja katanya mukanya hoki, saya anggap remeh saudara. So I was told before that I could easily get a job because my appearance, because of my face. They said that my face brought luck. Melihat panjang katanya orang Chinese bilang The hoki. picture on my face, they said brought luck, Kupingnya according to agak the panjang Chinese people. sedikit, hoki. So I got like long ears. Jadi saya kerja saudara setahun, 3 bulan, setahun, 4 bulan, setahun, 6 bulan saya pindah. So I didn't last long when I had a job. So I went from one place to another place. It's only just like 1 year or 1 year, 3 months, not that long. Gampang kerjaan bisa diterima di mana mereka kerjaan cari saya. So it was very easy for me to look for a job. Karena di Indonesia ada kriteria untuk mendapatkan pekerjaan. Because in Indonesia there was some criteria to get the job. Dan banyak perusahaan-perusahaan di mana saya kerja itu perusahaan ada bisnis dengan urusan orang-orang Chinese ya saudara. And the companies that I worked at, Dan mereka and tidak they pernah had tahu kalau connection saya with ini Chinese people. bukan Chinese, saya ini pribumi. But actually, I am not a native, but I'm not Chinese, but I'm a native. Saya tidak menceritakan turunan-turunan mana, tapi yang jelas bapak ibu saya Batak, saya ini orang Batak. I didn't say my genealogy, but I'm from a tribe called Batak tribe. Katanya dulu dari mama saya ada Jepang, dari bapak-bapak saya ada Yahudi. Saya nggak ceritakan itu, tapi mama bapak saya adalah Batak, saya orang Batak. According to them, that I have some ancestors from another countries, but I just consider myself as Batak because my parents are Batak. Membuat saya gampang cari kerjaan, saudara. So that made me easy to look for a job. Dan saya pindah-pindah. So I just like went from one place to another place. Sampai suatu hari waktu saya pulang dari Belanda di pesawat, saya bertemu dengan orang Belanda di pesawat, saya ngomong dengan dia. Until one day when I was in the airplane, so I met a Dutch person. Saya begini, saudara. Kalau di Facebook ada mulut yang gini ya. And I was like, kaget saya dengan pembicaraan mereka dua orang ini. I was very startled, like listening to those people. Dua perempuan ini sudah cukup tua, saudara. These two women were pretty old. Dan dia mau pergi ke Danau Toba. And they wanted to go to Toba Lake. Dari Toba mereka akan pergi ke Sulawesi, mereka akan pergi ke Mindanao juga, saudara. After going to Danau Toba, they will go to another place. Dan saya bilang begini, kamu kerjanya keliling-keliling. And I asked, what are you doing? Are you just like Karena going saya around the senang world? keliling juga, saudara. Saya sudah Because I like keliling-keliling. traveling as well. Lalu apa, saudara, saya tanya? And I asked, Kenapa kamu, bagaimana punya uang bisa keliling-keliling? how did you get money to be traveling that much? Dia bilang, saya bekerja 30 tahun dalam satu perusahaan yang sama. Because he said that she had worked 30 years at the same company. Yang satu lagi 33 tahun dalam perusahaan yang sama. And the other woman also said that he had worked Saya- 33 years at the same company. Dengan kesetiaan itu mereka banyak mendapatkan hadiah-hadiah dan mendapatkan benefit, keuntungan-keuntungan dalam pekerjaan itu. With their obedience, so they had some benefits and bonuses. Setelah mereka training orang yang baru, mereka juga dapat uang. So when they had to train the new employees, so they also had money, extra money. Dan kalau di luar negeri ya, lain nama di Indonesia, dia ada namanya Employee of the Year, Employee of the Month gitu. Jadi pekerja-pekerja yang paling bagus sebulan ini dan setahun ini, dia mendapatkan itu. Also, they had a predicate to be like the best employees. Saya tanya, bagaimana kamu bisa tetap di situ, di kerjaan itu? Karena saya kerja cuma 1 tahun lebih, And 1 tahun I lebih. asked him, why could they remain that long at the same company? Dia bilang setia. And they said, being obedient. Sejak itu saya belajar setia, saudara. So since dalam then, pekerjaan I saya. started learning to be Senang obedient. atau tidak senang, sabar. So I have to be patient. Bosnya jahat nggak jahat, sabar. Even my boss is a wicked boss, so I have to be patient. Saya pikir untung saya nggak cepat kawin ya. Kalau nggak cerai, saudara, nggak sabar begini, saudara. So I thought if I had been married, I would have been divorced already because Dulu I'm nih not kasarnya patient. dulu saya masih laku berat, saudara. Actually, before I was in a high demand. 7 laki bisa, 8 bisa, saudara. Bukan I could ngomong get gede, like bukan ngomong. as many men Itu as I could, dulu. but that was a long time ago. Tapi saya nggak main laki-laki, saudara, nggak. But I didn't do Saya tetap it. jaga kekudusan. But I still kept my holiness.
Saudara, saya bilang Tuhan terima kasih dengan dua orang ini. And I said to Lord, Saya thanks for buka these two ladies. buka firman Tuhan. And then I started reading the scriptures. Ternyata kesetiaan itu luar biasa In kuasanya. fact, the obedience is very amazing. It's very Dibandingkan powerful. 33 tahun dengan 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 9 bulan, apa artinya saya? Compared with them, they could stay at 33 years at the same job, and I only had like 1 year. So what is that? Saya pikir dengan banyak perusahaan-perusahaan, wah berarti pengalaman saya banyak. Salah, saudara. I thought by having many experiences in many companies, I thought that I had more. It was better, but actually I was wrong. Begitu juga saudara berkeluarga, bersaudara, dan juga bergereja. So also when you have to be a church member or to be in the family, Saudara harus setia. so you have to be obedient. Bu Roland, saya gimana setia? Suaminya aja model begitu. Bagaimana saya setia? Istrinya aja model begitu. Some people say, how can I be staying obedient? You know, looking at my husband, looking at my wife, being like that. Saudara, firman Tuhan itu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaannya. So the word of God is done by the Lord with obedience. Bayangkan kalau Tuhan tidak setia, model kita udah habis, saudara. Imagine if God had never been faithful, we could have been gone by Ibu ini now. bilang benar. Pengalaman, saudara. Kalau modelnya Tuhan kita tidak ada kesetiaan, yang kadang-kadang tuh lalit imannya. Gereja nggak gereja mut-mutan. Aduh pusing, mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya gereja hari ini. Pusing, tapi kalau ngambil gaji cepet datang, saudara. Biar gini-gini juga datang, saudara. Ngambil gaji. Maybe you could make a reason that you couldn't be faithful in church, because if our God was not a faithful God, but in fact our world is a faithful God. So it's easy for us to be coming here. I mean, to be getting something like more beneficial for us than coming to church. Bapak tuh gimana di sini? Dengan keadaan sakit tetap datang, saudara. Mau hujan apa datang, saudara. Even like being malu sick, kita yang sehat-sehat lihat he Bapak. still here, he still comes to the church. Dan dengan dia datang di hadirat Tuhan, kesembuhan-kesembuhan banyak saya lihat terjadi dalam hidup Bapak ini. So being in the Lord's presence, so he can have healings. Mukanya berseri-seri ya Pak. Amin. Karena kesetiaan itu Because the obedience, ada banyak keuntungan, saudara. there are so many benefits. Kita buka lagi, saudara, di dalam firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan itu kepada kita. So we're gonna be opening Ibrani more 13 verses ayat 5b. about obedience. Hebrew Ibrani pasal 13 ayat chapter 13, 5b. verse 5. Ibrani pasal 13. Hebrew Saya chapter senang kalau 13. saudara sama-sama sudah buka Alkitab, kita bisa sama-sama membacanya. 5b. 5b. Saya akan bacakan. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. So let your conversation be without covetousness and because I don't think this 5b. For he had said, I will never leave thee. Oh, for he had said, I will never leave thee, forsake thee. Sekali-sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita seringkali meninggalkan Dia. God will never ever leave nor forsake us, but we do leave and forsake the Lord. Saudara, waktu saudara berdosa, saudara meninggalkan Dia. So when you commit a sin, so you are leaving the Lord. Tadi saya bicara dengan Ellen waktu di mobil. Earlier I had a conversation with Saya bicara Alan, juga dengan teman saya Mariana. also with Mariana. Saya seringkali sebagai kita hamba Tuhan, saya senang mendoakan saudara-saudara, siapa saja yang berdoa, saya senang sekali. Being the servant of the Lord, I like to pray for people. Saya lebih suka disuruh berdoa daripada suruh nyanyi, saudara. I rather pray than sing. Saya lebih suka disuruh berdoa daripada suruh bawa khotbah begini, saudara. I rather pray than do the sermon. Kalau saya doa, saya kadang-kadang lupa diri. Ellen udah pergi, Pak Roy nganterin saya. Padahal sebenarnya bisa pulang bareng Ellen. When I pray, I can get easily carried away Karena saya percaya dengan firman ini. because I believe in the scripture. Dua orang sepakat meminta apa saja di dalam namaku, maka aku akan menjawabnya.
Two people agree in my one name, so I will mengabulkan answer. permintaan mereka. I will grant their. Orang itu kadang-kadang sudah didoakan, dia petition. ragu. Sayang kuasanya tidak berjalan, saudara. If you Karena are being dua doubtful, saja sudah cukup. If you're being doubtful, the power is not going to be there. But two people, you need Karena only two Tuhan people. mengerjakan kesetiaan itu di dalam firman-Nya. Because the Lord does Karena firman-Nya the tidak bisa obedience in berdusta. His word. Because the words does Firman-Nya iya not dan lie. benar. Karena Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Because Lord cannot commit sin. Dan firman-Nya dikerjakan dengan kesetiaannya. And the words is done with the obedience. Saya bilang ada orang saya doakan, tapi saya bingung. Tuhan 3 bulan saya doain gak dengar kabar. Tapi waktu bulan pertama waktu saya doa, begitu bertubi-tubi. Begitu bulan 2, bulan 3, saya doanya kayak biasa, kayak gak ada kuasa gitu. Kenapa? So I prayed on somebody for 3 months. The first month I was so on fire praying for that person, but the second and the third month it was like nothing. Ternyata saudara, cuma dalam 1 bulan doa itu sudah dijawab, tapi saya tidak dikasih tahu. Actually, what happened? Only 1 month the prayer was already answered, but I didn't know. Setelah 3 bulan saya ketemu orang itu, saya tanya gimana? Oh, Bu Roland sudah dijawab luar biasa. Kapan? 2 bulan yang lalu. Hah? And then I met the person that I prayed for, and then Saya masih berdoa. Engkau kok tidak kasih tahu emang? And, Saya bukan psikik ahli and she jiwa. said the prayer had been answered like 2 months ago. Saya ini manusia. Tidak maha tahu seperti lagu tadi, tahu ada di hatimu. I'm just a human. I don't know nothing. Harus ada kontak, saudara. So we have to be contacting one to Sementara saya another. setia berdoa, yang ini tidak kasih So I tahu kept apa yang praying for that terjadi. person, but that person Harus didn't ada inform connection. me that the prayer has Tuhan been juga answered. seperti itu, saudara. Also like the Lord. Dia mengerjakan firman-Nya dengan setia, saudara juga ada connection, ada hubungan. So He does His word with obedience. Saudara and juga also setia. You have to be obedient. You have to be, Sekalipun saudara meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, sekali-sekalipun tidak. even you leave the Lord or forsake the Lord, but Lord won't forsake you. Mengenal Tuhan dengan benar, Knowing Lord, mengenal Tuhan dengan benar, knowing the Lord in dalam the right engkau way. susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berdosa, datang kepada Dia minta ampun, Dia menyelamatkan engkau. Even in your plight, come Karena to Dia the Lord setia, and He will saudara. save you because He is obedient. Saya rasa saudara dari berapa kita juga harus bertobat hari ini. So I feel like few of us have to be repenting tonight Tentang kesetiaan. about the obedience. Setiap saya menghadiri pernikahan seseorang di dalam gereja, When I go to a wedding in a church, seseorang artinya bersama pasangannya, saudara. a couple, Waktu dikatakan, aku berjanji hidup dengan engkau dalam susah dan senang. when they're taking a vow that they have to be obedient with one to another, Air mata saya menetes. so my tears roll down. Tidak tahukah engkau waktu engkau mengatakan yes I do, ya saya, Don't you know when you say yes I do, itu adalah permulaan engkau akan melihat badai-badai itu. so that's the beginning that you will see the storms. Engkau akan melihat lagi langit itu tidak selamanya ada biru dan ada burung-burung atau ada bulan atau ada matahari. So you're not gonna be seeing the sky being blue all the time. Engkau akan melihat betapa gelap di satu kegelapan yang engkau tidak akan tahu di So depan I will sana. see the darkness. Apakah engkau tidak tahu waktu engkau jalan itu tidak selalu jalan itu lurus? You don't know when you're walking if you are walking in Begitu the right, beratnya waktu in a mengatakan straight yes path. I do. The key when you said I do, Karena pernikahan itu bukan selamanya saudara mulus-mulus saja. because the marriage doesn't go smooth all the time. Maka listrik akan naik. So you have to pay the bill, electricity bill. Maka semuanya akan naik. Tidak Everything sendiri is- lagi seperti dulu. Is going higher. Tiba-tiba yang satu sakit saudara harus memperdulikan. Maybe your spouse Yang gets ini sick sakit saudara memperdulikan. and you have to take care. Tapi saudara harus tahu firman Tuhan berkata, But you have to know the scripture. lebih baik itu It's better berdua daripada sendiri. to be two than being alone, being one. Kecuali ada panggilan-panggilan khusus dia harus hidup sendiri. Itu Unless you lain. have a specific calling. Tapi untuk semua umatnya dikatakan itu. But it said for all Manusia everybody, tidak baik hidup it's seorang better diri to saja. be two. So it's not good to be alone. Itu sebabnya waktu ada janji di dalam gereja, When there is a wedding vow ada kata-kata in yang the church, tajam dan luar biasa. there's a very sharp word. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka No one can separate them, kecuali maut. but the death.
salahnya orang, mautnya dia buat sendiri, dibunuh istrinya atau dibunuh suaminya. But is there mistake if they kill their spouses? Begitu juga mengikut Tuhan. As when you're following the Lord, Yes, I do. you say, yes, I do. Ya, saya ikut Engkau Tuhan. I follow you, Lord. Tapi tahukah engkau di depan itu ada badai-badai yang akan kau hadapi, ada penderitaan, ada kesukaran. Apakah kau tahu di situ akan ada sesuatu yang bukan mulus-mulus saja? Don't you know that you're gonna be facing Tapi the ingat, storms, you're saudara. gonna be facing the plight? Banyak orang berkata setelah mengikuti Tuhan, saya kok lebih menderita. Setelah mengikuti Tuhan, kok saya banyak miskin atau saya banyak kesakitan. Many people said after being obedient with the Lord, so I get so many Lalu dia balik afflictions, menyalahkan Tuhan. and they blame the Lord. Dia tidak ingat kata-kata I do, apapun terjadi kemana engkau pergi, aku ikut engkau Tuhan. So they don't remember anymore about saying I do, I will follow Semuanya you. bisa berubah karena percobaan, karena kesakitan, karena kekecewaan. Semua bisa berubah. Everything will change because of the trials, because of the Tapi disappointment. saudara harus tahu, saudara. But you have to know, Apapun yang saudara ambil dalam keputusan-keputusan saudara, saudara harus ingat, kesetiaan itu tidak gampang. whatever the decision you make, you have to know the being obedient is not easy. Bagaimana harus setia? How can you be obedient? Engkau harus mengenal You have to Tuhanmu. know. Kau harus mengenal Tuhanmu You have to know your Lord, yang benar. the right Lord. Saudara, setia itu tidak gampang. So being obedient is not easy once again. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, If you know your Lord, engkau mengenal pasanganmu, you know your spouse. tidak pernah engkau ada komplain. Saya percaya itu. So I believe you're not going to be having a complaint Karena mengenal, saudara. because you know them. Mengenal ini lagi mood atau tidak mood. You know when your spouse is in a good mood or in a bad mood. Wanita itu ada masa periodnya. So like Maaf, saya women, bilang they have seperti- some, Tiap bulan ada ganti-ganti, saudara. every month they have period. Metabolisme waktu tidak mendapatkan period, metabolismenya lain dan emosinya juga So berbeda. their emotion and their metabolism change all the time. Laki-laki di dalam usia-usia tertentu juga ada mood-moodnya, saudara. Likewise, the men, certain age they have Supaya tidak certain ada mood. yang nama argue itu, supaya tidak ada yang namanya komplain itu. Kenali pasanganmu, kenali hukum-hukum apa yang sedang kau jalanin itu, kenali siapa Tuhanmu, sehingga kau tidak mengatakan karena aku mengikut Tuhan maka ada susah, aku lebih miskin, karena engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. In order to be avoiding the conflict, the whatever like you have in your problem, so you have to know your Lord, you have to know your spouse. So you won't be like saying that, where is the Lord? Because you don't know about that. Firman Tuhan berkata, The scripture says, Daud berkata, tidak pernah aku melihat David said that he had never seen orang percaya the believers, keturunannya hidup meminta-minta. their children will be asking for food. Jangan salahkan Tuhan kalau kamu miskin. Don't blame the Lord if you are being poor. Waktu itu ada seorang yang berkata seperti ini. There was somebody saying this. Tuhan Yesus, Lord Jesus, Lazarus sakit. Lazarus was sick. Datang dong sembuhkan. Please come and heal him. Tuhan Yesus datang telat, saudara. And Jesus came, but he was late. Kok Tuhan bisa telat ya? How could he be late? Terlambat nih Tuhan, ditunda-tunda. Lama jawabnya Tuhan. Salahin Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. So if you blame the Lord being late, so meaning you don't know Lord. Kenapa dua-dua suami saya belum bertobat, anak saya belum bertobat, istri saya belum bertobat, bos saya belum bertobat. Sama nih Tuhan, udah mau rapture nih. Salah Tuhan. Why your family members are not don't repent yet? What's wrong? Karena saudara tidak mengenal Tuhanmu. Because you don't know your Lord. Belajar untuk mengenal Tuhan yang benar. So you have to learn how Berikan kepadaku roh to takut know akan Tuhan. your Lord. Give Untuk us mengenal Tuhan dengan the, benar. the spirit of fear. Hikmat untuk of the mengenal Lord. Tuhan dengan benar. Hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudara harus minta. Give us the wisdom to know the Lord. You have to ask. Bagaimana untuk melakukan itu? How do we do that? Untuk menghilangkan yang namanya emosi, yang namanya berantem ya saudara, salah. Lu begini, dasar lu. Bagaimana? How do we diminish the emotion when you have to be doing the fight? Kenali Tuhanmu. So you have to know the Lord. Kenali Tuhanmu. You have to know the Kalau Lord. engkau kenal Tuhan, engkau akan berpuasa, engkau akan bergumul, engkau tahu
Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan aku. Dia If you know setia. the Lord, so you'll be fasting and you will know that the Lord will never be forsaking you. Karena firman Tuhan itu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Hidupmu harus belajar hidup dengan setia. Because the word of God is done by the obedience. Satu And istri, you have satu suami. to be obedient. One wife and Satu one gereja, satu Tuhan. husband. One church, one Lord. Gereja ini berdasarkan 3 hal, saudara. This church based on 3 things. Satu Tuhan, One Lord, satu iman, one faith, satu baptisan. one baptized. Tidak ada yang baptism. lain. No other things. Tidak ada nama lain di gereja ini yang disembah hanya Tuhan. There is no Iman other kita name, kepada only the Kristus. Lord. Our faith in Jesus Christ. Dan kita dibaptis dengan baptisan yang sama, diselamkan di So we dalam get Dia. baptized with the same baptism. So we get immersed. Saudara jangan komplain tentang gereja. Don't complain about the church. Gereja yang begitu sepi. It's like, oh, there is Karena saudara no, tidak mengenal it's gerejamu like not sehingga too many engkau people, komplain. and you say something like that, meaning that you don't understand. Parohi You don't begini, know Bu your Pampang begini, church. Bu Roland begini, Ellen begini, Rudy begini. Semua disebutin And satu-satu. so you're just Gampang. talking about all the church people. Ada satu kisah, saudara. There is one story, Seorang ditanya, one person being asked, tolong doakan saya, please pray for me. tolong doakan saya 1 jam. Please pray for me for 1 hour. Oh, orang itu gampang mendoakan orang itu 1 jam. So that person was easy to pray that for that person for 1 Sekarang hour. balik tanya, And now you have to ask the doakan same dirimu question. 1 jam. So what about if you pray for Mengenai yourself dirimu. 1 hour about yourself? Gak bisa, saudara, 15 menit habis So ngomongan. you can 15 minutes even you Tapi out of kalau the doakan orang word lain. to pray. Berarti engkau tidak mengenal dirimu. Meaning that you don't know yourself. Engkau tidak tahu dirimu kekurangannya apa. You don't know your Engkau tidak shortcoming. tahu nanti ada apa di depan, kau tidak tahu. So you don't know what's going to be happening in front of you. Dari situ, saudara, From there, lebih gampang persoalan orang dari persoalan sendiri. it's easy to be talking about other Kita people's belajar, problem, saudara, untuk not setia. ours. So we have to be learning about to Me be is me, obedient. I am as I am, kata Tuhan kepada Musa. Saya adalah saya, kata Tuhan. Kata Tuhan kepada Musa. I am is who I am. That's what the Lord said to Moses. Tuhan kita tidak bisa diganggu. God cannot be bothered. Tuhan kita tidak jamak. Our God is not plural. Dewa itu jutaan, saudara. Many goddesses, many gods, Hanya satu Tuhan. but there's only Lord God. Orang berkata Kristen Tuhannya 3. Tidak. Some people say, Di Yohanes berkata, Christian Esa itu Tuhan, people Tuhan itu have Esa, 3 gods. Tuhan itu satu. but actually only one God. Saya kaget, saudara, waktu saya baca ada Alkitab TBN. Baru dengar? TBN. There was a Bible called TBN. Nonton kan TV acara Kristen TBN? Oh, okay, it's a program on TV. It's a TBN, the television Ada program, Alkitabnya sendiri, saudara. and they have their own Bible. Oh, saudara, please. Minta hikmat. So ask for the wisdom. Bagaimana kita harus setia? How can we be staying obedient? Kenali. So knowing Tuhanmu. your Lord, Kenali istrimu. knowing your wife. Ini model istriku, mulutnya tajam. So you know everything about your wife, how she is. Mateng deh gue. Jadi jangan macam-macam sama dia. Ngalah. Gampang nggak gampang ngalah. Ini model suami gue cuek bebek. Katanya cuek bebek, saudara. And maybe your husband is just Oh, bebek kalau jalan cuek. like your spouse, your husband doesn't Back. really care about you. Cuek bebek. Jangan situ doang yang mau tahu kita. Kita juga harus tahu situ. So we have to know each other, being Jangan hanya spouse. Tuhan saja tahu kita. Kita juga harus tahu siapa Tuhan kita. So God knows us, but we have also to know God. Jangan hanya Bapak Ibu kita kenalin kita. Kita juga harus kenal Bapak Ibuku kayak apa sih Not modelnya. only just your parents Tuhan. know you, but you have to know your parents too. Jangan hanya mengenal gereja-gereja orang. Kenalin gereja sini. Don't just knowing other churches, so you have to know your own church. Baru di-share, baru dikasih. Habis Bu Roland gereja itu nggak pernah cerita kekurangan apa saja. Jadi kita bisa kerjasama untuk mencukupi dana itu. Saya pernah dengar ada orang ngomong seperti itu. So one person said that nobody told me about in the church we have a need for doing something like financially. Ketika gereja mulai terbuka, kita butuh mobil. When the church is being opened, Siapa yang we need a memberi? car. Dengan sukarela,
So Mari ada kotak di belakang yang ini untuk Tuhan. whoever is actuated by the Lord to give, Ceritanya udah macam-macam. and I told that person about that, and then that person just told Gerejanya Calvary Harvest minta-minta uang dulu. to other people about this church asking for the Tanpa money. engkau juga Tuhanku berkuasa untuk memenuhi. And I said, even without you, Lord can provide us. Napas itu dari mana, saudara? Dari Tuhan kan? So your breath comes from the Lord. Ini rumah Tuhan. Baru dikasih tentang mobil, udah KO. So I just told about that person that we needed a car for this church, and that person Isunya udah kemana-mana. Just- Pak Roy minta-minta duit. that person Saya said sudah kasih 1.000, something. Pak Roy minta-minta duit. That person said something Hati-hati dengan suara-suara yang kosong. something untrue about the church, about the pastor. Jangan Roy. mengusik hamba yang kuurapi. Don't bother the Itu anointed firmannya, saudara. servant. Saya bukan bikin cerita, itu firmannya. So I'm not fabricating this story, but this is the word. Ingat firman Tuhan berkata, Remember the scripture Matius says, pasal 24 dan 25. Berkata bahwa orang pilihan pun bisa, kenapa saudara? Tersesat, hilang. so the scripture says even the elect can be going astray. Samuel sudah terpilih, sudah dipilih Tuhan, tapi dia hilang, saudara. Someone can be an Bukan elect. Samuel, Saul. Even Saul was lost Karena Saul tidak menghormati Samuel sebagai hamba Tuhan. because Saul didn't respect Samuel as the servant of the Lord. Jadi saudara, mari setia bergereja. So let us to be obedient in the church. Tahun 2017 bukan tahun yang main-main. So the year of 2017, the year that we have to be serious about, Karena banyak hal-hal yang akan terjadi. because there are so many things will be happening in this year. Tentang peperangan, ada yang gak setuju, mereka what's this, bahasa Indonesianya, negara kesatuan sudah berkumpul, mereka rapat, dan mereka tidak setuju dengan Israel. So the United Nations had a meeting that they didn't agree with the Israel. Tentang ada beberapa negara-negara bagian yang katanya itu bukan bagian Israel. Also, there were like states in Israel, and they said those states don't belong to Israel. Sementara Cina sudah berkata, pulau ini yang di Filipina adalah bagian kami, itu Taiwan adalah bagian kami. Mulai Even China, ada argumentasi. even China, they already claim some islands in the Philippines and Indonesia. Saya nggak bisa kasih ini pada malam ini, I cannot share about this tonight, tapi hari-hari itu makin jahat. but the days are being wicked. Kita harus setia. So we have to be obedient. Kesetiaan dalam Kristus. Efesus So 4 the obedience in Christ. ayat 15 sampai 16. Ephesians Efesus 4, pasal 4 ayat 15 sampai 16. 15, 16. 4 ayat 15 sampai Ephesians chapter 4, 16. verse Saya akan 15. bacakan, saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. But that you, speaking the truth in love, may in all things grow up to Him who is the head, even Christ, from whom the whole body, fitted together and compacted by that which every joint supplies according to the effectual working at the measure of each part, producing the growth of the body to be edifying of itself in love. Kesetiaan yang pertama adalah saudara itu akan first obedience bertumbuh dan membangun dirimu di dalam Is kasih. to be growing yourself in love. Kalau engkau setia, If you are obedient, engkau akan bertumbuh di dalam kasih. so you'll be growing in love, in Karena kesetiaan charity. itu berkorban. Because the obedience sacrifices. Kasih itu menutupi kesalahan. So love covers all the Kasih itu wrongdoing. sabar. So the love is Kasih itu lemah patient. lembut.
Love is meek. Saudara, saya pernah istri bilang ke suaminya, monyet lu, hah? I Kok heard dia mau ya somebody kawin sama monyet? insulting her husband being a monkey, and why you wanted to be married a monkey? Saya bilang, hebat juga abis dikawinin jadi monyet. So I thought after being married with that woman, so he became a monkey. Kasih itu menutupi kekurangan, kasih itu lemah lembut. So the love is Kasih meek. itu panjang sabar. So it's long Kasih suffering. itu murah hati. It's merciful. Dan kasih itu setia. And love is obedient. Jangan ngatain suaminya. Bilang istrinya, pendek-pendek sini. Oh, saudara saya, saudara. Don't be mocking your spouse. Suaminya memang tinggi, saudara saya harus pendek. Pendek? Oh, kok So dipanggil because the pendek? husband is very tall and he's calling his wife like short Namanya udah diganti woman. setelah kawin jadi pendek, So saudara. he changed his Waktu wife's belum name. kawin mungkin dipanggil Miss atau Nona. Maybe he had Iya, habis kawin berubah jadi pendek, so saudara. after being married, so Anak sudah ada everything 3, changed, saudara. and they had 3 Pendek-pendek. children already. Anaknya kecil 7 tahun nggak ngerti. Pendek, nama mamamu siapa? Pendek. Hah? So he changed his name of his wife because she is being short, and then like he mocked his wife with that name. That's why- Bertobat hari ini, saudara. and repent. to them. Jangan panggil suami atau istri nama lain-lain. Itu nama sudah dikasih dari lahir. Ingat, Don't call your Tuhan spouse bilang, with other names. istri menggantikan nama suami, suami menggantikan istri. Di Yesaya 45 berkata, aku memanggil engkau dengan namamu. So the Lord says in the scripture, I'm calling you by your name. Tuhan berkata, maka kekayaan yang ada di bawah-bawah bumi, yang ada di ujung bumi, semua aku serahkan kepadamu, supaya orang tahu aku memanggil engkau dengan namamu. Akulah Tuhan, Tuhannya Yakub dan Abraham. Yesaya 45 akan terjadi di akhir zaman. Scripture says, all the riches on earth will be given to you, so everybody will know that I'm the Lord. Tapi engkau sendiri yang menolak dirimu, engkau sendiri menolak berkat itu. Mateng deh, saudara. But you are the one who rejects. You are the one who denies the blessing. Bu Pampang bilang bilo, mateng, saudara. Mateng artinya mantep. Saudara mau yang mana? Which one do you want? Pulang baca Yesaya 45, baca Yesaya 45. Go home Isaiah. and you read Isaiah 45. Tuhan gak pernah manggil nama kita dengan nama sebutan yang lain-lain. So God never calls you with other name. Saya, paman-paman saya, tante-tante saya manggil saya Lalan. Udah kayak nama Chinese, saudara, Lalan. My uncle, my aunts, they call Karena me. saya kecil nggak bisa bilang with a different Roland. name. Roland. They Namanya call me siapa? Lalan. Lalan. Akhirnya saya dipanggil Lalan, saudara. So and until now they call me Lalan. That's not my real name. Tapi keluarga saya, ibu saya semua manggil tetap Roland. But they keep calling me that name. Pertama saya waktu saya ujian lulus di sini, dibilang penghargaan ini ditulis untuk kepada Mr. Roland Purba. Kok Mr. depannya ada Mr. saudara. Even when I had graduation, Saya akhirnya ke tata usaha. when I had the Excuse certificate, and they What's wrong, they girl? put my name wrongly. Yeah, I told They you, put Mr. in Saya front of bilang, my name. Kamu pasti ada yang salah. Kok nama saya? Ini saya Roland. Kok Mr. Oh, I'm so sorry. So I'm Roland. I'm she, not he. But you put Ditulis Mr. Miss, tapi Rolanda. Oh, ada A lagi, saudara. And then they changed it. They put Miss Rolanda, but it's not my name either. And I had to What's go wrong back. again, girl? And it's My wrong name is again. Roland, not a My name is Rolanda. Roland, not Rolanda. Akhirnya tulis Roland Delina Purba. And they fixed it afterward. Gak enak kalau nama kita dipanggil lain. We don't feel good when they call your name with other name. Tante saya sama paman saya udah manggil saya Lalan, ya wapu cetau, mau ngapa lagi, saudara. But my uncle, my aunt, they call me Lalan, which I don't like. At But least what dia can nggak I panggil do? saya gendut. What? At least nggak panggil saya gendut. At least they don't call me fat. Ya, saudara, mari kita setia. Come on, Sebut we have nama to be Tuhan dengan obedient. tidak sembarangan. So call upon the Lord not in vain. Gereja apa Roy? Pakai Yesus Hamasiah. Apaan tuh? Udah kembali ke Arab-Araban. So maybe people are kind of like mocking when we use
Yeshua HaMashiach is of Jesus Christ in this church. Kalau saudara pergi ke Israel tanya, kuburan Tuhan Yesus di mana ya? Hah? But if you go to Israel, if you want to go to Jesus' grave, Sudah diterjemahkan di Indonesia. Yeshua HaMashiach jadi Yesus Al-Masih. so the name you can't find the grave of Jesus Christ, but the name has been changed to Kita panggil nama Yeshua aslinya dia HaMashiach. nama Israel, Yeshua HaMashiach. That's the original name of Jesus Christ. Tapi sejak kecil kita udah panggil Yesus, nggak apa-apa Yesus, tapi berusaha memanggil We've been namanya. calling Jesus not Bukan Rolanda, tapi Yoshua. Roland. Percaya, saya masih pakai sebut nama Yesus, tapi saya belajar untuk terus karena But dari it kecil. doesn't matter if you still say Jesus instead of Saudara tidak kenal Yeshua. gereja saudara, makanya iya saudara, gereja saya udah aneh-aneh tuh. Paroi sama Bapak ngomong, Rudi juga bilang Yeshua HaMashiach, udah aneh, ajaran yang aneh-aneh. So they say like we are saying something peculiar, like instead of like saying Jesus Christ, that we are saying Yeshua HaMashiach. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan firman. All people perish because they don't know about the truth. Jangan menghakimi dulu sebelum engkau mengenal kasusnya. Kenapa ini terjadi? Don't be easily judging people before you know all the case. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, baru engkau bilang, itu salah. So anything is against the scriptures. There you can say that's wrong. Karena kita tidak menyembah Tuhan lain, namanya Yesus, Yeshua Because we HaMashiach. don't worship other God. The name is Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Saya tidak baca, tetapi yang kedua, Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22, saya tidak bacakan. Matthew 10:22. Orang yang setia akan diselamatkan. So the obedient people will be saved. Siapa yang mau setia? Alex mau setia, Tuhan Wants to be selamatkan. saved, who wants to be obedient, you'll be saved. Saya mau tanya, bumi ini yang punya siapa? Who owns this world? Siapa yang punya bumi ini? Who owns this world? Tuhan yang maha The Lord. tinggi. The Most High. Siapa yang punya Amerika ini? Who has America? Tuhan. Who owns America? Apapun The yang Lord. terjadi tentang statusmu, saya tidak tahu status saudara merah, biru, kuning, hijau, saya nggak peduli. Tapi Tuhan yang punya negara ini. Whatever your status If has, God be with me, it doesn't who matter. shall I fear? Kalau Tuhan bersamaku, kenapa? because Kepada everything siapa aku belongs takut? to the Lord. Kurang lebih 3 cerita, saudara. Kurang lebih 3 pengalaman. Dan ini cerita nyata. This is a true story. Ada orang ini kasusnya There is a case, didinai, his case denied, dipulangin, saudara. and he was deported. Sampai Singapura, diusir lagi. And when he Nggak got boleh into masuk Indonesia, Singapore, nggak boleh masuk Singapura. he couldn't enter Bawa Singapore, balik ke Amerika. and he had to return to United Dan States. mereka semua punya status sekarang. But now that person has status. Karena mereka setia, mereka tahu Tuhan di mereka. Mereka setia, mereka tahu Tuhan mereka. Dan mereka tidak takut. Orang yang setia diselamatkan. Because he was obedient, he knew his God, and he was not fearful, and he knew he will be saved. Masalahnya saudara melihat, yang saudara lihat masalah saudara, nggak lihat Tuhan The saudara. problem that you are looking at your problem, you are not looking at the Lord. Lihatnya, Tuhan ntar dulu ya, ini besar. So you're looking at your problem. Saudara, 10 saja orang percaya. The 10 of 2 believers, kota ini tidak dihancurkan Tuhan. these 2 cities were not destroyed by the 10 Lord. saja orang percaya, 2 kota ini tidak dihancurkan. Because of those 10 Tuhan believers, mencari orang yang percaya dan those 2 setia. cities were not destroyed. So God looking for the believers. Kota apa di Alkitab? What kind of cities? You remember those 2 cities were not destroyed because Apa, of Bu? those 10 people? Sodom dan Gomora. Sodom and Gomorrah. Saya nggak cipoa nih ya, firman saudara. I'm not lying. The scripture says so. Kalau saudara ada apa-apa saja saudara, I- 2 orang sepakat saja meminta di dalam namaku, di dalam Matius 18 berkata kalau 2 orang saja sepakat, maka aku akan mengabulkan permintaan mereka. If you are to agree on earth, so you will be granted your petition. Kejadian 11, ketika mereka membangun Genesis 11, Babel, when they built Babel, kata Tuhan kalau mereka bersatu nggak and ada the yang Lord bisa said, pisahin lagi. if they got together, Gimana caranya? Akhirnya nih I nih saudara, I love you, you love me. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Ngomongnya udah susah saudara, lain-lain.
So they Bahasanya dispersed. dikacaukan. The Lord dispersed the people of Babel. Kok And they didn't have ni the same hao? language anymore. Ngomong apa itu? Gue gak ngerti. So they didn't understand the language. Datang orang Korea, wah, nggak ngerti juga saudara. Setia. Jadi kalau saranya satu nyala, mereka dibikin tidak mengerti. So they didn't each other. Tidak mengerti satu sama lain. The people in Babel that time. Biasanya ada pertengkaran, ada ketidakbenaran karena tidak mau mengerti sama-sama lain. If there is an altercation, meaning you don't understand one Mari to mulai another. mengerti saudara. So you have to understand. Setelah belajar kesetiaan ini, After learning about kita akan obedience, buka kitab-kitab di dalam Wahyu pasal. we're gonna be opening the books Negara-negara yang of Revelation. bersatunya, bentuk-bentuknya saudara, kuda-kuda itu mulai dikeluarkan. Saudara punya hikmat, saudara kuat karena saudara tidak melihat lagi masalah, saudara melihat Tuhan saudara yang besar. I am S-A-M, aku adalah aku. So when you see the book of Revelation, so you don't see the problems, whatever like they say in the book, but you just look at the mighty Lord. Kita lihat yang 3, Matius 25 ayat 25 dan 26. Saya tidak baca tapi saudara tahu ini. Yang mempunyai talenta. Whoever has a Kalau- talent, Kalau engkau bisa dipercayakan perkara yang kecil, if you can be aku akan entrusted with a small mempercayakan matter, engkau perkara yang besar. so I'll give you a big Setia. matter. So being obedient. Laura tadi saya lihat berdiri setia salah. I saw Laura Udah over there menyanyi, dia tetap standing, being nunggu, saudara. usher. Sampai mau firman baru dia duduk. So Setia she was being saudara. obedient, so she did what she had to do tonight. Ellen kurang kerjaan banget. Sendak San Bernardino habis kerja. Kucuk-kucuk bawa gini harus datang ini. Cuma mamerin itu, yang lain juga bisa. What about her? Like she came from San Bernardino just for doing such things, so everybody could have done it. Masih jemput-jemput saya. Roland, And she also had to pick me up. Berapa jam jemput? So how many hours? Saya nggak pernah kasih uang bensin sama dia. I saudara. have never given any Dia gas menolak. money, and Ini she always pelayanan saya. refuses. And she Ini said, "This is my pelayanan ministry." Dia tidak minta sama Mariana atau Ci Ellen yang Palm She never Spring. asked for the gas money. Sejam dari sejam San Bernardino ke Palm Spring, dari Palm Spring pergi ke sini 2 jam, 4 jam saudara. So she has to travel for 4 hours. Balik lagi dari sana ke sini, lalu antar lagi ke San Bernardino, lalu Palm Spring, lalu antar lagi kita. Berapa jam? Udah sampai mana? Sampai San Francisco. So it takes so many mileage. What's she doing? Tapi dia setia, dia tidak mengeluh sejak saya lihat dia. But she's being obedient and she doesn't complain. Saudara mari setia. So you have Setia to be doakan obedient. bangku-bangku ini. So pray for the pew. Saudara harus bilang, So you have to say, pokoknya bangku pertama harus penuh saudara. the first pew you have Tuhan, to bangku be filled. pertama itu doaku. The first pew Oh, bangku is kedua my mami prayer. misalnya, mami sebelah kiri, bangku 2 harus penuh. The second pew Punya is my target. prayer. So you have target. Setia walaupun engkau tidak melihat. So being obedient even you don't Tapi see. tadi lagu berkata, But the song Tuhan says, mengetahui isi hati so the kita. Lord knows your heart Karena dia mengerjakan firman-Nya dengan setia. because He does His word with obedience. Orang yang setia ada yang keempat adalah di dalam Mazmur 31 ayat 24. So in the book of Psalm Mazmur pasal 31 ayat 24 saya tidak baca. 30 verse 24, Mazmur 31 ayat 24 berkata, Tuhan menjaga orang-orang yang setia. the Lord guards His obedient people. Saudara nggak akan ditangkap di jalan. So you're not going to be arrested on Bisa the street. dibutain orang nggak ngelihat. So they can be blinded, so they won't see Karena you. ini firman. Because this is the word of God. Masalahnya, setia apa enggak? But the problem, are you being obedient Nih or setia not? apa enggak? Are you being obedient or not? Kalau nih setia, Eke juga setia. If Itu you kata are manusia. obedient, the Lord will be obedient. Tapi Tuhan bilang, nih setia enggak setia? Oh, setia. But the Lord says, even you are not being obedient, but I will Ajaib be nggak Tuhan obedient. kita? The Lord is so miraculous. Ada enggak Tuhan-Tuhan lain bicara tentang kesetiaan ini? Tidak ada. Do you know other gods? Saya sudah belajar such berapa thing? banyak agama. I have learned about many religions. Ajaib Tuhan kita. Our Lord is a miraculous Lord. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Before Jesus was born, malaikat Gabriel datang ke Maria. so the Gabriel, the angel, visited Mary. Dia bilang apa saudara? And he said, Anak itu disebut Immanuel.
the child will be called Emmanuel. Tuhan, The Lord, Tuhan. Terima kasih Pak Freddy. Tuhan berserta kita. will be with us. Wow, ajaib. It's amazing. Belum lahir Tuhan berserta kita. If before being born, the Lord already Artinya with us, Alpha dan Omega. meaning Alpha and Omega. Alpha dari awal dan akhir. Alpha is beginning and Omega is the end. Dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik, Before the Jesus was born, naik ya. Tuhan Yesus naik. so he raised what? Like up? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Or before he went to heaven, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. he said, I will be with you until the end of time. Makanya saya sering bercanda, saudara. So I usually make a joke. Apa perbedaannya What is the difference? suara setan sama suara Tuhan? The voice of the Lord and the voice of the devil. Saudara pasti ketawa kalau dengar ini. So you must be laughing hearing this. Setan bilang, I'll be back. The devil says, I'll be back. Aku akan kembali. Waktu Yesus dicobai dia kalah. When Jesus was tempted, Aku akan kembali. he was Nakut-nakutin defeated. saudara. And he said, he will be back. Tuhan berkata, And the Lord I'll be there. The Lord said, I'll be there. Aku akan selalu ada. I'll be with you. Karena dia omnipresent, selalu ada dan ada dan ada dan ada Because dan he's ada. omnipresent. Mazmur Always be there. 139, kemana aku akan lari? Ke dunia orang matikah? Kemana saja engkau ada. Even wherever you go, the Lord will be there with you. Psalm 139. Kemana aku akan lari? Di situ rohmu ada. Where can I go? Selagi aku Your bakal spirit is anak, there. engkau sudah mengetahui aku. Sebelum aku bicara, waktu aku berbaring, waktu aku berjalan, waktu aku berdiri, sebelum aku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau sudah mengetahuinya. So the Lord knows before even we say something, he already knows. Even we hasn't done anything, he knows what we're gonna do. Mari kita setia. So let's be obedient. Januari ada kabar baik, saudara. There is good news in the month of January. Kesetiaan, keuntungannya besar. The obedience a big benefit. Walaupun harga yang dibayar mahal, Even you have to pay with a kita precious harus cost. berkorban perasaan. So you have to sacrifice your sentiment. Dia mulu nih maunya minta ditraktir, padahal uangnya lebih banyak, disuruh badannya diumpet-umpetin. Even maybe somebody is being Biarin tight-fisted. saja, saudara. They always want Dia to be. tidak dikasih apa, saudara? Dikasih apa? Karunia memberkati, If you know such person, karunia so menikmati. just ignore it because that person doesn't have. They don't have the. Give Oh yeah, the gift of. blessing. The gift Bless, to bless others. or give to have, to enjoy. Ya. And Jadi, the gift to enjoy as well. ya saudara, dia punya berkat. Kalau untuk orang lain kirim gampang banget, tapi untuk dirinya susah. Aduh, mahal banget ya, $50 sepatu. So he can be or she can be generous to Berapa others, jam to kerja, others, burolan but berapa jam? for herself or Susi himself, berdiri diri, badan udah she kuat. doesn't care. Menganuin keringet aja nggak bisa, hampir halus-halus. Ini contoh aja. This is an example. Atau juga orang yang drive, wah burolan, saya jemput-jemput orang nih, capek, berapa kilometer, masa makan cuma sejam, Iya, jangan berpoya-poya. Makan yang bagianmu di Alkitab, eat your portion. Makan yang jadi berkatmu, nikmatin yang jadi berkatmu. So you have to enjoy what your portion is. Benar nggak, saudara? Isn't it Saya right? rasa saudara lebih susah ngeluarin duit untuk diri saudara daripada orang lain, karena dengan orang lain saudara merasa, wah, gua sudah. Maybe you kind of like hard to be spending money on yourself. Saya juga begitu, saudara. Belajar, So saudara. likewise me. Saya sadarnya bahwa waktu bulan Desember, So I realized that last year in the month of December, Tuhan suruh saya ngirim ke orang, saya punya tabungan sekian $1,000.
God told me to send Itu usaha kerja saya sendiri. Maaf saudara, few saya thousand tidak. dollars to Saya somebody. bekerja melayani Tuhan, saya bekerja, saya tidak terima digaji gitu saudara, That's tidak. my own money. Makanya saya bekerja, saya belajar seperti Paulus. So I'm learning like Paul. Udah dikumpul-kumpul, Tuhan bilang kasih. So after I saved that money and the Lord told me Ngasih to itu give cuma that money. 2 kali kirim, habis saudara. Tapi saya kasih dengan sukacita. But I gave that money joyfully. Giliran saya dikasih uang 1.000 saudara. But when I have my Saya church, buka amplopnya, saya I was given dorong uangnya $1,000 keluar, saya ketakutan saudara. and I opened the Dan envelope saya menangis. and I was so scared and I cried. Seumur hidup saya tidak bisa menerima sebesar ini. So in my life, I had Saya never gemetaran. received that Saya much telepon orang money. itu, saya akan kembalikan. So I was and I had to return that money. Orang itu bilang, tidak, saya memang ingin memberikan berkat ini And bagimu. that person said, I really wanted to Dan Tuhan bilang, bless you. Dan Tuhan bilang, And the Lord said, 12.000, 9.000. 12,000, gampang kasih 9,000. You are Aku easy hanya to kasih give kau to 1.000, kau people. menangis. So why you have to be crying over $1,000? Benar juga ya Tuhan. Saya sampai malu sama Tuhan. So I feel kind of like embarrassed. Ternyata kita lebih gampang kasih. It's kind of Waktu ke easy kita for us, sendiri, easy to give to other people. Sudah lupa. Kita lupa bahwa kita juga harus menikmati itu. So we don't forget that we have also to enjoy the blessing. Saudara, mari kita setia. So we have to be obedient. Di dalam saudara, orang yang tidak setia menjadi musuh Tuhan. Kita harus baca ini. Yakub 4 pasal 4. Orang yang tidak setia menjadi musuh Tuhan. Halo, yang tidak setia. So the people who are not obedient, so they will become the enemy of the Lord. Yakub 4. James 4 ayat 4. chapter 4, verse 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Tuhan. Adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship of the world is enmity with God? Therefore, whoever desires to be a friend of the world is the enemy of the Lord, of God. Saudara yang tidak setia sudah menjadi musuhnya Tuhan. Those who are not obedient, so you have become Hati, the enemy saudara. of the Lord. Kalau Be careful. dipetis mati nggak apa-apa, diambil dulu kupingnya, diambil dulu tangannya, diambil dulu sakit saudara ya. So if you die right away, so maybe it's much easier. Dengar khotbahnya Then you have to suffer Pak Roy. before. Bagaimana cara raja menghukum sampai nggak bisa jalan. And we learn about how the king punished other kings by cutting their thumbs and their big toes so they couldn't walk. Kayak anjing jadinya. So they had become dogs. Ini jempol saya sekarang udah puji Tuhan saudara. Buka botol nggak bisa saudara. Before I Jempol. problem- before I had a Waktu Pak problem- Rio khotbah saya senyum-senyum bener juga. Before I had a Tuhan. problem with my thumb, I couldn't open bottle with my thumb. Nggak ada ini nggak bisa apa-apa. It couldn't Saudara do mari nothing. setia. Mau gereja ini bertumbuh, mau gereja ini banyak, mari setia. Saudara setia dulu, nanti teman-teman ngikutin If kok you beda want ya. this church to be growing, so you've got to be obedient first. Ya saudara, itu menjadi musuhnya Tuhan. So those people who are not obedient, they Tidak become the setia. enemy of the Lord. Di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47, Wahyu 2 ayat 10, orang yang setia mendapatkan mahkota kehidupan. So the obedient will be getting a crown of life. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. If we are not obedient, the Lord will be staying obedient. Kita akan baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. So Lamentation chapter 3. Sambil 22, disiapkan 23. saya akan menyampaikan saudara. Tuhan berkata, The Lord said to me, hai hamba yang setia, those who are obedient, Tuhan menyambut hambanya yang setia di akhir zaman. so they call you obedient people. Maukah engkau setia? Do you want to be obedient? Jangan takut.
Don't be afraid. Kalau engkau mengenal Tuhanmu If you know your Lord dan engkau mengenal Tuhanmu, and you know your Lord, engkau tidak takut. so you don't have to be afraid. Kemana engkau Tuh. akan pergi? Wherever you go, Kalau Tuhan bersamaku, aku tidak if takut. the Lord with us, we don't have to be afraid. Saudara, yang Tuhan cari adalah yang setia. So the Lord is seeking the obedient. Setia dengan perkara yang kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. So being obedient in small things, so God will be giving us the bigger thing. Kita buka ratapan. So we will be opening Mari the kita baca lamentation. bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, tak pernah habis-habisnya. Ibu Mengsiang yang akan pulang ke Indonesia besok, ingat Ibu, It is by Jehovah's kindnesses that we are not destroyed, because His mercies never fail. kita di sini We are here. tetap akan di sini karena Tuhan sudah We're gonna be here percayakan kita di sini. because God has Tapi entrusted suatu us saat to kita be akan here. pisah satu sama lain. So we have to be apart with one Mungkin to pindah another. ke state lain, mungkin pindah ke Maybe kota moving lain, to another state, another city, mungkin pindah ke daerah yang lebih jauh dari to tempat another ini. area, like more far, like further. Seperti Ibu Mengsiang akan pulang ke So Indonesia. Ibu Mesha will be going to Indonesia. Tapi satu, setia. But one thing, being obedient. Setia, doakan gereja ini. So please pray Taruh for the hatimu church. di sini. Put your heart in this church. Bukan berarti setelah engkau pergi dari state ke kota ke tempat lain, kamu sudah selesai. It Tidak. doesn't mean that when you are moving, so it doesn't mean that you are done with us. Lagu tadi luar biasa yang berkata, apakah aku akan didapati setia? So the song said that, am I found Aku being sudah obedient bekerja payah. when the Lord comes? Apakah aku akan didapati setia? Am I found being obedient? Mau dapat berkat saudara? If you want to Setia. have blessing, stay obedient. Setia. Obedient. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Setia Tuhan Tak Berkesudahan. Saya akan menutupkan. Kita berdiri saudara. Saya minta Pak Andreas bisa bantu musik. Kita menyanyi Kasih Setia. Kasih setiaan itu besar, tak pernah habis rahmatnya. Saudara, lagu ini lagu lama, tetapi ini adalah firman yang saudara bisa hafal. This is an old song, but you can learn from this song because Ratapan this is 3. the word of God. Kasih setia Tuhan itu besar, tak pernah habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan itu besar, tak pernah habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya minta musik saja semua menutup mata. Saya minta saudara menghormati Tuhan. Banyak orang yang berkata dirinya baik, Many saying they are good people,
Tapi yang setia siapakah yang mendapatkannya? But the obedient, who gonna be getting the obedient? Tuhan berkata, hai hamba yang setia, The Lord say, the obedient servant, masuklah ke tempat di mana enter aku berada. to where I am. Bapa di surga, aku But in berdoa ya heaven, Tuhan, I pray buat setiap kami yang hadir di for each sini, one of us here. beri kemampuan kami ya Give Tuhan us the ability untuk mentaati firman-Mu, to be obedient, setia mentaati firman-Mu, your word, membangun kasih kami Tuhan. to build the love. Beri kepada kami Tuhan Give us the Lord roh hikmat, wahyu, marifat the spirit of wisdom untuk mengenal Tuhan dengan benar. to know you. Beri kepada kami roh lapar, haus akan firman. Give us the spirit of hunger and thirst for the Kami word. ingin setia Tuhan. We want to be obedient. Tuhan, kami berterima kasih God, we are karena thankful kasih-Mu selalu baru setiap pagi. because your love Tak is new every berkesudahan. morning. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Father, we are praying. kami bawa semua masalah-masalah kami kepada So we bring our problems. satu hal yang kami dengar pada malam ini. One thing that I will Engkau setia Tuhan. So you are Engkau obedient. setia mengerjakan firman. You are obedient. Engkau You setia akan menolong to kami. your word. Engkau setia Obedient. melepaskan kami Help dari us jerat-jerat to deliver musuh. us from the Engkau snares setia of the menyembuhkan enemy. kami. To be obedient to heal us. Dan Engkau mengampuni dosa kami. And you are forgiving our sins. Mahiala rabasikara. Aku berdoa Bapa di I'm surga malam praying for ini. in heaven. Aku berdoa pada malam hari ini. I'm praying tonight Di tahun yang baru ini, in this new year beri kekuatan kepada saudara-saudari kita Tuhan, to give strength to each one of us untuk menjalani kesetiaan itu to do the obedience melalui contoh Kristus through the example of Christ sampai di kayu salib. until on the cross. Tidak ada yang memperdulikan, No one cares, tidak ada yang bisa menolong. no one helps, Tapi Engkau ya Bapa yang maha tinggi, but the Most High God pertolongan dengan kebangkitan Kristus, so raised him menyatakan kuat kuasa and strengthening his power mengatasi segala masalah. so to overcome all the problems. Terima kasih buat malam hari ini. Thank you for tonight. Aku serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. So we leave it all to you, Lord. Aku serahkan The church, saudara-saudaraku ini ke dalam tangan. the congregation, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu your kingdom come, your will be done atas setiap kami masing-masing. upon us. Saudara, taruh di dada saudara kalau saudara punya masalah berat. Place your hand in your Jangan ada lihat chest kiri kanan. if you have problem. Place your Taruh hands tangan on kanan your saudara, chest, your right hand on your chest if you have atau problem, kedua tangan saudara, terserah. or both of your hands. Masalah apapun yang berat, Whatever the problem you're facing right now, mari kita bersatu. so let me together. Tuhan berkata, 2 orang saja sepakat di dalam namaku, The Lord said together. aku akan mengabulkan doa itu. So you will be, your prayer will be Kita granted. lebih dari sepakat. So we are in Kita one. lebih dari 10 We are orang. more than 10. Mari bersepakat. So let me in Oh, one. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the Hamba name of Yesus Kristus, Christ. aku hardik engkau iblis yang mengerjakan masalah ini atas saudara-saudaraku. Rebuke the devil. Jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Christ. Jangan kembali lagi. Don't ever come back. Roh ketakutan, So the spirit of roh fear, keraguan-raguan, the spirit of the roh yang darkness, mencerca penderitaan, the affliction, roh penyakit, the disease, roh kemiskinan, the spirit of the poverty, roh ketidakpengertian. the spirit of not understanding. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, the name of Christ. kau pindah, kau keluar dari mereka, So I rebuke you out dari of, kehidupan mereka sekarang di dalam out of nama their Yesus. lives in the name of Christ. Kalau Tuhan bersama kami, If the Lord with us, kami tidak takut. we are not going to be fearful Sebab ada tertulis, because it's written atas batu karang yang teguh, on the Allah mau rock. tidak akan menguasai gereja Tuhan. The death will not overpower the church of the Sebab Lord ada tertulis, because it's written. dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang With the gagah Lord we perkasa. are doing Tuhan mighty menginjak semua
semua mighty musuh-musuh kami. things. So we trample our Ada enemies. tertulis, It's written. kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang bisa melawan kami? It's with us. Who's going to Tidak ada. against us? No one. Percaya saudara, Just believe. Tuhan mengerjakan firman-Nya dengan So the Lord does His Terima word with jawaban obedience. So receive the Ada yang answer. mencari pekerjaan, terima jawaban. Those who are looking for jobs, receive the answer. Ada yang sedang ragu-ragu tentang posisinya, terima jawaban Those itu. who are being doubtful, receive Ada yang the sakit di belakang punggungnya, answers. terima jawaban itu. Tuhan menyembuhkan engkau dengan kuasa bilur-bilur whoever darahnya. has an ache on the back. Ada yang God pusing bingung has apa yang harus healed. dilakukan. Bingung pusing apa yang dilakukan. Tuhan memberi kepastian padamu. If you are Tuhan confused sudah what to bicara do. waktu firman ini diberitakan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab doamu. God Pulang dengan damai listen to your word. sejahtera. God will answer your prayer. Kihabara syakataka. Kimahara shika. Aku berdoa saat ini Tuhan. I'm praying tonight, Di right dalam now, nama Tuhan Yesus in the name of HaMashiach. Christ. Hikarara syakataka. Mahialara sikataka. Hikimalara sakataka. Hikarara shikarara. Tuhan, aku berdoa Bapa di surga. Kami Praying berdoa. for in heaven, we are praying Hikibahara buat Michael. Buat Michael Tuhan. for Michael. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu Michael. The Lord of joyful is the strength. Bernyanyilah sebab Tuhan beratas For bertata di Michael. atas pujian. So be singing because the Tuhan Lord memberi kekuatan baru bagimu. has new power, strength for you. Tuhan menjawabmu. The Lord has answered your prayer. Kuasanya dinyatakan dari langit ke engkau kepadamu. His power has been Dia menabrak sesuatu dalam hidupmu. so you're gonna be receiving Diberikan something mujizat in life. bagimu. So a miracle. Diberikan mujizat bagimu. A miracle. Diberikan mujizat bagimu. A miracle for Dan you. Tuhan melakukan itu karena Dia mengasihi engkau. God is doing it because He loves you. Orabashakata kalarabasami. Hirarabasakata. Mahyalarabasika. Kimaharabashakata. Tuhan, saya selesai sampai di sini. I'm finished here, Tetapi Roh-Mu yang kudus, but your Holy Spirit, firman-Mu yang hidup terus berkata-kata kepada your kami. word, Jadikan kami sobat yang setia. make us to be an obedient servant. Tuhan, faithfulness, kesetiaan itu The faithfulness tidaklah gampang Tuhan. is not easy, Tapi kalau ada Roh Kudus-Mu, but if there is Holy Spirit Dialah yang memberi kekuatan kepada who kami. gives us strength, Dialah mengajari kami segala who sesuatu. edifies us, Dialah yang akan meneguhkan pemberitaan firman itu. Dialah yang akan menghibur kami. who will comfort us, Dia akan memimpin kami kepada who will kebenaran itu. guide us to the Dan righteousness, kebenaran itu yang memerdekakan and the kami. righteousness will free us. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Berdoa buat bangsa Amerika. Pray for United States. Berdoa buat bangsa Amerika. Pray for America. Akan terjadi sesuatu, saya tidak tahu, tapi kita harus uji. So there will be something happening. Mei akan I terjadi don't sesuatu, know. In berdoa buat May there will Amerika. be something happening. Mari kita berdoa. Let's pray In the name of together. Jesus Christ. In the name of Di Christ. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. the name of Di Christ. dalam nama Tuhan Yesus In the HaMashiach yang name of perkasa. Christ. Kontrol negeri ini Tuhan. Kuasai negeri ini. Empower this country. Semua yang tidak baik Tuhan, Engkau singkirkan dari negeri ini. Whatever the evil Belas one, kasihan-Mu kiranya ada pada negeri ini please ya get rid Tuhan. of the evil one and please Tuhan, your belas mercy kasihan-Mu upon. Tuhan atas negeri ini. Please your mercy Selamatkan upon. Amerika. Save America. Terima kasih Bapa. Thank you, Father Di God. dalam nama Tuhan Yesus In the name of kami Christ. berdoa. Kasih setia Tuhan itu besar. Serahkan kepada Pak Roy. Baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Persiapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Prepare yourself to receive the blood
and the body of Christ. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan setia kepada kita. This is the tangible proof that the Lord is so faithful. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. So he was faithful until he died on the cross. Dia berjanji dan He dia menepati janjinya. So he fulfilled his promise. Terima kasih Bapa Yahweh Thank atas you, Father in anugerah-Mu. heaven. Untuk malam hari ini kami For boleh mendapat tonight. kesempatan So we opportunity mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. to take a part of your body. Di tangan hamba ada roti biasa. In our hand, there's Hamba regular angkat di bread. hadapan Tuhan. I lift up before you, Engkau Lord. yang So you memberkatinya. bless it. Di dalam nama Tuhan In the name Yeshua of HaMashiach, Christ, Tuhan Yesus Jesus Christ, menjadi tubuh dari to Tuhan Yesus. become the body of Christ. Di tangan hamba ada anggur biasa. In my hand, there's Hamba regular angkat di hadapan wine. Tuhan. I lift up Engkau before yang you. memberkatinya di So dalam you nama bless it Yeshua in the name HaMashiach Jesus Christ, menjadi darah to Tuhan Yesus. become the blood of the Christ. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kesetiaan-Mu, Your faithfulness, pengorbanan-Mu your sacrifice sangat terbukti, sangat nyata dalam hidup is kami. so tangible. Kami terima So we receive berkat ini this blessing di dalam nama in the name Tuhan Yeshua HaMashiach. Jesus Christ. Amen. Amen. Siapa saudara yang rindu untuk mendapat bagian tubuh dan darah Yesus, saudara bisa maju ke depan. Silakan. Who is yearning to be taken apart with the body of Christ, and you can come forward. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita pegang tubuh Kristus. So we Beginilah hold the firman body of Tuhan. Christ. This is
is the word of God. Yeshua HaMashiach Jesus berkata, Christ says, aku berkata kepadamu, I'm saying unto you, sesungguhnya barang siapa percaya, surely who believes, ia mempunyai hidup yang he will kekal. live eternal life. Yeshua HaMashiach Jesus berkata, Christ says, akulah roti hidup. I'm the light of bread. Nenek moyangmu telah makan Your mana di padang ancestor gurun, ate the manna in the wilderness, dan mereka telah mati. and they all have died. Inilah roti This is the bread yang turun dari sorga. that descended from Barang heaven. siapa makan daripadanya, Whoever eats this ia bread, tidak akan mati. he will not die. Yeshua HaMashiach berkata, Jesus Christ says, akulah roti hidup I am the light of yang bread telah turun dari sorga. who descended from heaven. Jikalau seorang makan dari roti Whoever ini, eats it, ia akan hidup he selama-lamanya. will live forever. Dan roti yang kuberikan And itu this bread given to you ialah dagingku is my flesh yang akan kuberikan that I will give untuk hidup dunia. for the life of the world. Tuhan Yesus berkata, Jesus Christ says, aku berkata kepadamu, I'm saying unto you, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak surely manusia if you don't eat the flesh of the dan Son minum of Man darahnya, and drink his blood, kamu tidak mempunyai hidup so dalam you dirimu. will not your life. Barang in your- siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum darahku, and drink my flesh, ia mempunyai hidup yang he will kekal. live eternal Dan life. aku akan membangkitkan dia pada I akhir will zaman. raise him up in the Sebab end time. dagingku adalah benar-benar makanan, Because my flesh is your blood, dan darahku and adalah my benar-benar blood minuman. is your drink. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum darahku, and drink my blood, ia tinggal di dalam aku so he dwells dan in aku me, di dalam dia. and I dwell in him, Sama seperti Bapa yang hidup, like the living Father yang mengutus aku, who sent me, dan aku hidup oleh Bapa. and I live by the Demikian Father juga as well. barang siapa memakan aku Whoever eats me, akan hidup oleh he aku. will live by me. Inilah roti This is the bread yang telah turun dari that sorga. descended from heaven. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek No moyangmu, such bread eaten by your dan ancestors, mereka telah mati. and they have died. Barang siapa makan roti Whoever ini, eats this bread, ia akan hidup he will live selama-lamanya. forever. Kita angkat tubuh Kristus So di we'll atas lift kepala. up the body of Christ. Beginilah above the firman head. Tuhan. This is the word of God. Sebab apa yang telah kuteruskan What I kepadamu pass on to, telah aku terima dari I have Tuhan, received from the Lord, yaitu bahwa Tuhan Yesus Jesus Christ. pada malam waktu ia The diserahkan night he was delivered, mengambil roti, he took the dan bread setelah itu ia mengucap syukur and he atasnya, blessed it, ia and he memecah-mecahkannya broke into pieces dan berkata, and said, inilah tubuhku this is my yang body diserahkan bagi kamu. given to you. Perbuatlah ini Do it menjadi to peringatan be akan the aku. remembrance of me. Terima kasih Bapa di Thank you, sorga Father God, untuk pengorbanan anakmu for yang your tunggal. sake, for your sacrifice. Tubuhnya Lord Jesus. terpecah-pecah His body broken asunder untuk kami. for us. Kami percaya, We believe, kami mengucap syukur, we are grateful, kami terima dengan we iman, receive by faith. kami makan di dalam We nama eat in the name Tuhan of Yeshua Jesus HaMashiach. Christ. Kita makan dengan iman. Kita angkat So we cawan lift up perjanjian the ini. cup above our head. Beginilah firman Tuhan. This is the word of God. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, Also he took the cup after eating, lalu berkata, and he said, cawan ini adalah perjanjian this baru cup is a new covenant, yang dimeteraikan oleh darahku. sealed with my blood. Perbuatlah ini Do it setiap kali kamu every meminumnya time you drink it, menjadi peringatan to akan aku. be a remembrance of me. Sebab setiap kali kamu makan roti So ini every time you eat dan the minum bread cawan ini, and drink this cup, kamu memberitakan so kematian you Tuhan convey the death of the Lord sampai ia datang. until he comes back. Bapa di sorga, Father in heaven, terima kasih thank you untuk pengorbanan anakmu. for the sacrifice of your Yeshua son, HaMashiach Jesus Christ. tergantung di atas kayu salib. So on the cross, Darahnya dicurahkan his blood shed untuk mengampuni dosa for kami. remission of sin. Darahnya dicurahkan The blood shed untuk melepaskan to kami deliver dari us setiap ikatan dosa. from every sin. Darahnya So dicurahkan the blood shed menghancurkan kutuk-kutuk, so to break our curses. dan oleh bilur-bilurnya By his stripes kami we disembuhkan. have been healed. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima So we di receive dalam nama in the Yeshua name of HaMashiach. Christ. Kita minum dengan So iman. we drink it with faith. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu.
persembahan saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Apapun yang kami terima dalam hidup ini Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan berasal daripada Engkau saja. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau dengan tangan hampa datang ke hadirat-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan dan segala Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan. Dari penghasilan yang kami terima Tuhan minggu ini, bulan ini, baik itu persembahan, perpuluhan, persembahan sukarela, apapun juga bentuknya Tuhan, biar kami dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh gembira Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, dan Engkau tidak akan pernah berhutang. Terima kasih Tuhan, dan berkat yang kami berikan ini Tuhan, dia menjadi berkat Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini, untuk kami boleh memperluas, ambil bagian, juga kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk segalanya. Kami telah terima berkat-Mu, dan kami mau membalikan sebagian dari apa yang telah kami terima menurut firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami lakukan malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.